Alors, bonjour à todos e todas. Bom dia a todos e todas. Muito obrigado de la organisation de cet événement. Je suis arrivé un peu, je me suis décidé tard, donc ils ont créé beaucoup de problèmes à l'organisation. Eu cheguei um pouco tarde e aí parece que tem um pouco de problemas aqui na organização. Donc, double merci pour leur accueil aussi chaleureux. E então, duplo muito obrigado pelo acolhimento tão caloroso. Et c'est un peu difficile de parler après Teresa, É um pouco difícil de falar após Teresa, qui a inventé une nouvelle discipline, que inventou uma nova disciplina, une psycho-socio-anthropologie historique clinique. psicossociologie, historique, clinique, anthropologique, clinique. Historique et clinique. Voilà. Moi, ce sera plutôt philosophie, sociologie, psychologie seulement. E na minha conferência será sobretudo psicologia, filosofia e sociologia, simplesmente. Et vous avez le titre de la conférence. Vocês têm aqui o título da conferência. Alors, ça va être centré, finalement, ça va finir sur la question du travail. Então, finalmente, isso vai terminar sobre a questão do trabalho. Vocês querem que eu traduza o título? Aussi? O sujeito político no trabalho, uma alternativa em um mundo do trabalho necessário e alienante. Voilà, le débat est lancé. Então, esse é o título. Là, c'est important pour comprendre le titre, Então, é importante para compreender o título, de revenir encore une fois à quelques repères généraux sur la société. então é necessário voltar a algumas bases gerais sobre a sociedade. Ça va être difficile de ne pas répéter la conférence d'ouverture de Vincent, Vai ser bem difícil de não repetir a conferência de abertura do Vincent et la table ronde d'hier, e a mesa redonda de ontem, mais bon, on a un peu les mêmes références, on est pris avec ce réseau de références. porque nós temos mais ou menos as mesmas referências que estão nessa nossa rede. Alors, je serai plus bref avec quelques petites notes marginales. Eu serei breve, mas eu darei algumas pequenas notas marginais. Alors, voici un peu le plan de la présentation. Então, agora é um pouco o plano da apresentação, quer dizer, o que vai acontecer. Elle est en français, ce serait bien un jour que ça laisse une trace que vous pourrez traduire peut-être. Ela está em francês, mas eu deixo aqui e a gente talvez um dia poderá traduzir. Donc, il y aura 5 points. Então, haverá 5 pontos. Au début, quelques repères sur la question de la modernité. Então, inicialmente, eu vou recuperar alguns pontos sobre a questão sobre o projeto da modernidade. Puisque le thème du colloque parle de contemporanéité, Porque o nosso colóquio fala da contemporaneidade. et vous savez que sur le plan étymologique, c'est la même chose. E vocês sabem que sobre o plano etimológico é a mesma coisa. C'est les temps présents par opposition au temps passé. É o tempo presente por oposição ao tempo passado. C'est le sens grammatical premier. É o sentido gramatical primeiro. Mais quand on parle de la modernité, c'est autre chose. Mas quando nós falamos da modernidade, é outra coisa. Le deuxième point, c'est dans ce contexte, quelles sont les figures du sujet dans des crises de la modernité ou des transformations de la modernité. Então, o segundo ponto nesse contexto é as figuras da modernidade e a crise nessa modernidade. Je peux lire là-bas? Ouais. As figuras correspondentes do sujeito e do indivíduo social, o sujeito assujeitado e o sujeito criador. Le troisième point, ce sera autour du sujet au travail et la question de l'action humaine. O terceiro ponto será o retorno do sujeito ao trabalho e à ação humana. Vocês têm as referências, né? Quatrième point, c'est la question de l'alternative, c'est l'analyse du travail, l'analyse clinique du travail. O quarto ponto é uma questão alternativa, que é a análise do trabalho. Qui est le thème même de cette table ronde, les alternatives. Que é o tema central dessa mesa redonda, que são as alternativas. Et pour finir, une réflexion sur l'approche clinique, la posture clinique et l'échange des savoirs. E para terminar, uma reflexão sobre a abordagem clínica e o campo de saber. Donc c'est prévu pour 3 ou 4 heures.
Então está previsto por umas 3 ou 4 horas. Mais évidemment, comme toute forme d'organisation, je n'aurai que 30 minutes pour le faire. Evidentemente, como todas as formas de organização, eu terei apenas 30, 40 minutos para fazer isso. C'est ça le début de l'aliénation. Isso, o começo da alienação. Alors voilà, on va tout de suite aborder la question de la modernité. Então, vamos lá. Eu vou iniciar abordando a questão da modernidade. Je serai très bref, mais quand on parle d'hypermodernité, il faut d'abord savoir c'est quoi la modernité. Então, eu serei breve, mas quando nós falamos da hipermodernidade, é necessário saber antes o que é a modernidade. Vous l'avez appris, mais il faut se le rappeler. Eu sei que vocês já aprenderam, mas é necessário relembrar. C'est une sorte d'idéal type, au sens de Max Weber. Então, é uma espécie de ideal tipo, no sentido que fala Max Weber. Ce modèle s'affirme à partir du XVIIe siècle particulièrement jusqu'au XXe, XXIe. O seu modelo se afirma a partir do século XVII até mais ou menos o século XXI. Au XXe, XXIe. Desculpa, século XX, desculpa. Première idée, c'est la rupture. Là, c'est plus qu'une crise, c'est une rupture avec les sociétés dites traditionnelles. A primeira ideia é uma ruptura, não é uma crise simplesmente, a ruptura com a sociedade tradicional. Donc, c'est-à-dire qu'on remet en cause l'interprétation du monde avec ses fondements autour d'un absolu, le divin ou le cosmos. Então, é colocada em questão uma interpretação do mundo, essa relação com o divino, com o cosmos, com o absoluto. Mais vous voyez bien que même si on voulait faire la rupture, c'est pas total. A gente vê bem que mesmo sem querer fazer a ruptura, não é total, não foi uma ruptura total. L'affirmation d'une explication transcendante dure encore. As explicações transcendentes, elas ainda duram, elas ainda estão presentes. Mais le projet moderne, c'est de faire cette rupture. Mas o projeto moderno é de fazer essa ruptura. Alors, qu'est-ce qui va se passer au niveau d'abord de la connaissance? C'est l'importance de la science. Então, o que vai acontecer inicialmente na relação com o conhecimento? Então, isso é na questão da ciência. Le siècle des Lumières et l'encyclopédie. É o século das luzes, da enciclopédia. C'est ça le point de départ de cette affirmation de la valeur de la connaissance scientifique. Então, esse é o ponto de partida da afirmação do valor do sentido científico. Au niveau du faire, de l'activité humaine, c'est l'importance de l'industrialisation. Le travail organisé commence dès le XVIIe et XVIIIe siècle. Então, l'industrialisation, le travail organisé commence. É a industrialização do trabalho organizado que começa. Então, isso na parte da ação do trabalho. Et la grande affaire du projet moderne, c'est la démocratisation, la démocratie. E o grande negócio, a grande questão da modernidade é a democracia, é a democratização. Et ça commence la Révolution américaine d'abord. E isso começa com a Revolução Americana inicialmente. Pensée par quelques Français déjà. Pensada por alguns franceses, já pensada por alguns franceses. Et finalement, la France s'y met avec la Révolution française. E finalmente a França se coloca na Revolução Francesa. Et on va couper la tête du roi là. E aí cortar a cabeça do rei. Mais bon, on sait que même si on coupe la tête, le roi disparaît pas complètement. E a gente sabe que mesmo cortando a sua cabeça, o rei não desaparece totalmente. Mais bon, on voulait le faire disparaître. Eles queriam fazê-lo desaparecer. C'est en même temps donc l'affirmation de l'individu qui émerge, l'individu libre. E aí, ao mesmo tempo, é a afirmação do indivíduo livre que emerge. Et dans ce fameux slogan extraordinaire, liberté, égalité, fraternité. E daí esse fabuloso slogan extraordinário: liberdade, igualdade, fraternidade. Donc individu libre et démocratie pour tous et toutes. Indivíduo livre, democracia por todos e para todos e por todo lugar. Olympe de Gouges a eu un peu de difficulté avec la Révolution française. Olympe de Gouges. Olympe de Gouges, Olympia de Gouges, uma figura feminista francesa, teve um pouco de dificuldade com essas questões. Mais quand même,
Mas tudo bem. Et la dernière chose, mais pas la moindre, le rapport au temps. E o terceiro campo, que não é menor, é a relação com o tempo. Tous ces points avant science, industrialisation, démocratie, individu, Então, todos esses pontos avançam, ciência, democratização, indivíduo, sont pensés pour le futur. C'est l'idée de progrès. são pensados para o futuro, e aí a ideia de progresso. Et là-dessus, le capitalisme et le communisme naissance s'entendent parfaitement. E aí, naquele momento, o capitalismo e o comunismo se entendem perfeitamente. Nous allons, avec le temps, Nós vamos, com o tempo, arriver à une création de capitalisme pour tous, riche, nós vamos, com o tempo, em direção à criação de um capitalismo para todos, rico. et les communistes sont plus réalistes, ils vont dire, mais ça va se faire quand même tout seul, c'est le matérialisme historique. E o comunismo, um pouco mais realista, vai dizer, não, mas como é que vai fazer isso sozinho, né? Ça. Donc, vous voyez qu'il y a le grand projet moderne, il est extrêmement porteur, et l'imaginaire social, je dirais que la Soriadis qui est derrière ce projet, est mobilisateur. Oui. Le projet moderne, il est mobilisateur, c'est un imaginaire social. Então, o projeto moderno, ele é mobilizador de um imaginário social, isso segundo Castoriadis. Et donc, il va être extrêmement une référence majeure pour tous les acteurs sociaux. E aí ele vai ser uma referência maior para todos os atores sociais. Attention, c'est un idéal type occidental. Atenção, é um ideal tipo ocidental. Et comme idéal type, c'est pas encore la réalité. E como ideal tipo, não é ainda uma realidade. Va coexister d'autres modèles de société. Então, vão existir outros modelos de sociedade. Le traditionnel n'est pas mort. O tradicional... Le traditionnel, la société traditionnelle n'est pas morte. A sociedade tradicional, ela não está morta. Qu'est-ce qui se passe en 1900 en Afrique? O que acontece em 1900 na África? En Asie? Na Ásia? En Amérique latine chez les Amérindiens et les Indiens? E na América Latina, com os ameríndios, os índios? On a vu tout à l'heure avec Teresa. Nós vimos agora há pouco com Teresa la complexité des types de liens sociaux et de sociétés qui ne sont pas dans le modèle moderne. Nós vimos agora a complexidade dessas sociedades que não estão nesse modelo da sociedade moderna. Mais comme idéologie ou comme idéal type, c'est quelque chose qui se voudrait universel. Mas como ideologia e como ideal tipo, é uma coisa que se gostaria ou que se pretende universal. Depuis une soixantaine d'années, então, depois de uns 60 anos, mais ou menos, et c'est la prochaine diapo, e a próxima tela, il y aura des crises de la modernité ou des transformations de la modernité de cet idéal type. Então, nós teremos a crise da modernidade ou a crise de transformação desse ideal tipo. Est-ce que c'est une crise vraiment? É uma crise realmente? Ou une rupture? Ou é uma ruptura? Vincent évoquait le changement radical de l'hypermodernité. Vincent evocou ontem a ruptura, a mudança radical. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Eu não estou muito de acordo. Il y a des nuances. Tem uma nuance. Le premier problème, c'est que le modèle, l'idéal type de la modernité va décevoir beaucoup. O primeiro problema é que esse modelo de ideal tipo da modernidade vai decepcionar muito. Déjà que la démocratie, elle était demeurée uniquement représentative. Porque, em primeiro lugar, a democracia já se tornou unicamente representativa. Et puis qu'ensuite, le travail, c'était pas encore très, très libérateur. E, em seguida, o trabalho já não é muito liberador. Et puis, il y avait quand même des dictatures, des destructions massives de population. E também houve ditaduras e destruição massiva das populações. Des guerres mondiales. As guerras mundiais. Alors, oui, il est où la modernité, là? Então aí nós tivemos a modernidade. Quelques intellectuels et artistes vont penser que ça en est fini de
cette illusion moderne. Então, alguns intelectuais, os artistas, vão pensar que terminamos essa ilusão moderna. On va proposer plutôt une période post-moderne. E aí vão propor um período pós-moderno. Alors, comme dit Lyotard très bien, E como dizia Lyotard muito bem, fini les grands récits. é o fim dos grandes das grandes narrativas. Ce progrès de pour tous qui où tout le monde sera sauvé, Então seria o progresso para todo mundo e todo mundo será salvo. la démocratie pour tous, A democracia para todos. la science comme source du savoir et de la transformation de l'homme, A ciência como fonte de saber e de transformação do homem, etc. etc. Qu'est-ce qui reste? O que resta então? Ben, il reste un individu et des groupes d'individus, un peu comme des tribus, dirait Maffesoli, Então resta o indivíduo e grupos de indivíduos, como uma espécie de tribos, como diria Maffesoli, donc qui vont devenir plus créateurs et plus libres, e que vão tornar-se mais criadores, mais criativos e mais livres, sans référence au passé, sans référence au futur. sem referências ao passado e sem referências ao futuro. Donc enfin, la vraie modernité. Então agora se faz a verdadeira modernidade. C'est, comme dirait Bauman, le présent liquide. E aí é como diz Bauman, o presente líquido. C'est très attirant comme projet. Isso é muito atrativo como projeto. Mais en même temps, se développait un autre modèle, une autre idéologie, E mas ao mesmo tempo se desenvolvia um outro modelo, uma outra ideologia, beaucoup plus dans la continuité perverse um pouco mais na continuidade perversa de la modernité. da modernidade. C'est l'hypermodernité. É a hipermodernidade. C'est la modernité en excès. É a modernidade em excesso. C'est celle qui va dire, oui, la science c'est bien, mais la science appliquée. É essa que vai dizer, a ciência é boa, mas tem que ser a ciência aplicada. Mais la démocratie c'est bien, mais par les experts. A democracia é boa, mas é para os especialistas. Le temps pas trop lointain, des résultats court terme et moyen terme ou plus. A gente não espera muito tempo os resultados. Médio prazo ou curto prazo. Et l'individu libre, bien sûr, E o indivíduo livre, absolutamente, mais utile quand même. mais útil. Là, vous avez là l'idéologie de l'hypermodernité que Vincent a beaucoup développée, je n'insiste pas. Então aqui vocês têm a ideologia da hipermodernidade que o Vincent desenvolveu bastante ontem e eu não vou insistir nisso. Mais il y a quelques sociologues résistants, Mas existe alguns sociólogos ou des resistentes psychosociologues, ou psicossociólogos, même cliniques, mesmo clínicos. qui disent, est-ce qu'il n'y aurait pas une façon ou une autre contre-idéologie Mas será que é possível uma outra maneira, uma contra-ideologia? qui serait de revenir à une modernité modeste, Que seria de voltar a uma modernidade modesta. un peu plus de démocratie, Um pouco mais de democracia, un peu plus de science, um pouquinho mais de ciência, un peu plus de liberté de parole aux individus. um pouquinho mais de liberdade de palavra aos indivíduos. Et puis voilà, peut-être que c'est possible encore. Então, vamos lá, talvez isso seja possível ainda. Alors, des gens comme Habermas, Giddens, même Touraine, à ces périodes, parlent d'une modernité avancée. Então, pessoas como Habermas, Giddens e Touraine, né? Turenne, Alan Turenne, e outros falam desse período, dessa modernidade. Parfois Golejac. Talvez Golejac. Donc une modernité avancée. Então, essa seria a modernidade avançada. Et on va voir par la question du sujet que ça donne une autre perspective. E aí a gente vê pela questão do sujeito que isso dá uma nova perspectiva. Vous allez dire, oui, mais ça c'est du rêve. Aí a gente diria assim, mas isso seria um sonho? Mais n'oubliez pas que l'idéologie dominante, Mas não esqueçam que a ideologia dominante, hypermoderne, hipermoderna, c'est quand même une idéologie. é também uma ideologia. On peut lutter contre une idéologie. E a gente pode lutar contra uma Ce n'est ideologia. pas un déterminisme biophysique fondamental. Não é um determinismo biofísico fundamental. On peut développer des contre-idéologies. A gente pode desenvolver contra-ideologias. Mais voilà, c'est un peu long, je ne vais pas être aussi long, mais je passe à la prochaine étape. Então é um pouquinho longo, mas eu já estou passando para a próxima etapa. À la question du sujet maintenant.
A questão do sujeito, agora. Écoutez, je vais passer très vite parce que c'est un autre développement, j'ai pas le temps. Então eu vou passar muito rápido porque é um longo desenvolvimento e eu não tenho tempo. J'ai fait un tout petit travail que j'ai présenté d'ailleurs ici à Brasilia déjà. Eu faço pequenos trabalhos, agora um parêntese meu, ele está sendo muito modesto, ele faz grandes trabalhos, que ele já apresentou em Brasília recentemente. C'est en faisant l'histoire littéraire de l'approche biographique Então, ele faz algumas histórias literárias da abordagem biográfica. qu'on peut un peu comprendre la nature du sujet dans les différentes périodes historiques. Pelos quais a gente pode compreender a natureza do sujeito nos diferentes períodos históricos. Donc c'est un petit point un peu de surface là. Então, um pequeno ponto nessa surface, nessa superfície, Alors pour aller très vite, para ir muito rápido. dans une société pré-moderne, traditionnelle, où domine la religion, Então, numa sociedade pré-moderna tradicional, a religião. on peut dire que si on prend l'image de récit, de narratif, Então, se a gente pega a imagem das narrativas, que l'être humain est un petit sujet então o ser humano é um pequeno sujeito, uma pequena narrativa, dans un grand récit. Dentro de uma grande narrativa. C'est les confessions de Saint Augustin. São as confissões de Santo Agostinho. Je rends hommage à Dieu par mon témoignage. Eu rendo homenagem a Deus pelo meu testemunho. Moi, je suis tout petit. Eu sou muito, muito, muito pequeno. Mais je découvre l'ordre du monde. Mas eu descubro a ordem do mundo. Quand on arrive au projet moderne, Quando a gente chega ao projeto moderno, là, c'est sérieux. Mas agora é sério. C'est le sujet qui devient socio-historique Aí é o sujeito que se torna sócio-histórico. dans sa liberté de construction. Na sua liberdade de construção e de escolha, Il devient un citoyen capable de modifier son monde, então ele se torna. des récits de vie en Allemagne à l'époque. Então é possível ver toda a linha de narrativas de vida na Alemanha dessa época. De Bildung, le récit de formation. Do Bildung, das narrativas de formação. Les sujets sont meilleurs. Os sujeitos são os melhores. Mais déjà dans le monde moderne, Mas lá, já no mundo moderno, c'est le sujet catastrophique. é um sujeito catastrófico. C'est le journal d'Anne Frank. É o diário de Anne Frank. Donc déjà la critique interne du sujet dans un monde moderne. Então, lá nós já temos a crítica do sujeito no mundo moderno. Le postmoderne, O pós-moderno, là c'est le petit récit qui devient le grand récit. aqui é a pequena narrativa que se torna uma grande narrativa. C'est le sujet grandiose. Então, é o sujeito grandioso. Les institutions, c'est secondaire. E as instituições são secundárias. L'hypermoderne, É hipermoderno. c'est ce même grand petit récit Então, aqui são as grandes pequenas narrativas, mais au service d'autre chose. mas a serviço de outra coisa. C'est le grand petit récit leurré São os grandes pequenos... et trompé. são os pequenos grandes narrativas que são enganadores. On valorise l'individu et sa liberté et sa créativité. A gente valoriza o indivíduo, a sua criatividade, a sua liberdade, Mais c'est pas vrai. mas não é verdade. Mais le sujet l'apprend trop tard. Mas o sujeito verifica isso, entende isso, mas muito tarde. Et dans la modernité avancée, E na modernidade avançada, là c'est le sujet lucide. aqui é o sujeito lúcido. On retrouve le sujet moderne modeste. Aí a gente reencontra um sujeito moderno modesto. Il n'est pas englobé dans un grand récit, Ele não está mais englobado por essas grandes narrativas, mais il n'est pas grandiose. mas ele n'est pas? Grandiose. Ele também não é grandioso. Il est pris dans sa finitude. Ele é preso em sua finitude. Voilà quelques images du sujet qu'on peut lire à travers les grands idéotypes ou idéologies de la modernité. Então, aqui estão algumas imagens que a gente pode ler nesses ideais tipos da modernidade. Alors, il y avait un autre truc sur le sujet, très très vite. Então, existe uma outra questão sobre o sujeito, e eu irei muito rápido. Là, c'est un peu les fondements philosophiques Então,
É um pouquinho do fundamento filosófico, sociologique du sujet, da sociologia do sujeito, dans une perspective de modernité avancée. na perspectiva da modernidade avançada. Je veux juste dire quelque chose à propos de Castoriadis, Então eu vou dizer alguma coisa a propósito de Castoriadis, sur le sujet psychique. sobre o sujeito psíquico. Et je lance une phrase qui nécessiterait plusieurs heures de débat. Então eu vou lançar aqui uma frase que iria permitir muitas horas de debate. Le sujet ne peut exister socialement qu'en tant qu'individu social. O sujeito não pode existir socialmente a não ser como um sujeito social. C'est-à-dire que le sujet psychique qui est fondamental, Então isso quer dizer que o sujeito psíquico é fundamental, c'est l'âme de l'individu social. que é a arma, sei lá, Alma. a alma do indivíduo social. Je ne peux pas développer beaucoup. Eu não posso desenvolver isso muito. Mais pour Castoriadis, Mas para Castoriadis, le sujet psychique, il est incontrôlable. o sujeito psíquico é incontrolável. Il est une sorte de magma d'imagination radicale. Ele é uma espécie de magma de imaginação radical. Et il va exister dans la mesure où il veut se nommer et être nommé. E ele vai existir na medida em que ele vai ser nomeado e se fazer nomeado. Jacques Réaume, ce n'est pas le sujet psychique Jacques Réaume. Então, Jacques Réaume não é o sujeito psíquico Jacques Réaume. Pendant qu'il vous parle, ça se peut qu'il pense à la mer, à Rio. Então, enquanto ele fala, não se vê que ele pensa ao mar no Rio de Janeiro. Alors, comment comprendre l'individu Jacques Réaume dans sa partie psychique? Como compreender o indivíduo Jacques Réaume na sua parte psíquica? Radicalement inaccessible, dit Castoriadis. Radicalmente inacessível, diz Castoriadis. Mais très très tôt et toute la vie, la société socialise la psyché humaine. Mas muito cedo na vida, a sociedade socializa a psique humana. Et crée cette identité individuelle sociale. E cria essa identidade individual e social. Donc c'est pour ça que c'est intéressant, pour complètement, je dirais, ne pas trop relier de trop proche sujet e indivíduo. Então, por isso que eu entendo que não é muito interessante reunir ou aproximar muito sujeito e indivíduo. Parce que la force créatrice, l'imagination radicale, elle est dans le sujet psychique. Então, porque a força criativa e a imaginação radical é de pas seulement dans l'individu. Ela está presente no sujeito, mas não necessariamente no indivíduo. Tout comme l'imagination radicale échappe à ce qu'il appelle la rationalité ensembliste identitaire. Então essa imaginação radical, ela escapa a esta la rationalité da racionalidade logique ou ensembliste identitaire. Lógica, ou que fala da identidade. Et aussitôt que l'on parle et qu'on utilise le langage, então quando a gente fala, quando a gente utiliza a linguagem, nous utilisons une institution. Nós utilizamos a instituição. Nous ne pouvons pas vivre sans institution. E nós não podemos viver sem a instituição. L'institution n'épuise jamais le sujet. E a instituição não desgasta, não acaba jamais com o sujeito. Ce qui laisse quand même une chose intéressante en même temps. Então ainda resta uma coisa interessante. La réalité peut être changée, il y a du possible. Então, a realidade da mudança ainda é possível. A mudança da realidade ainda é possível, desculpa. Et je me rends compte que je n'arriverai pas à condenser dans ce temps la deuxième partie qui est le sujet au travail. E eu não vou conseguir condensar agora nesse pouco tempo a segunda parte, que é o sujeito no trabalho. Je vais quand même tenter d'en dire quelques petits mots là. Então eu vou tentar dizer algumas palavras. Ok, bon, d'accord. D'accord, alors j'y vais. Tudo bem, tem mais uns 20 minutos. Donc, le sujet au travail, on va tomber maintenant dans un monde particulier. Então, para falar do sujeito ao trabalho, nós vamos agora entrar num mundo particular. Qui est l'univers du travail. Que é o mundo o universo do trabalho. Et là aussi, il faut aller dans les fondements.
E aí também nós precisamos ir até os fundamentos. Et effectivement, on a vu que l'idéologie dominante actuellement, E nós vimos que a ideologia dominante hoje c'est l'idéologie hypermoderne. é a ideologia hipermoderna. Il faut, c'est pas mauvais de la restituer dans une histoire du travail. Então, é bom a gente ressituá-la na história do trabalho. Et pour un peu éclairer ce que j'entends par le sujet politique au travail. E aí esclarecer o que eu entendo por sujeito político no trabalho. Qui est la seule façon de résister à l'hypermodernité. Que é a única maneira de resistir à hipermodernidade. Pour aller très vite, je me réfère à un dialogue fictif Então, para ir rápido, eu me refiro ao diálogo efetivo entre Hannah Arendt, entre Hannah Arendt, Marx, Marx, Habermas Habermas et Giddens. e Giddens. Il y en a d'autres. E há outros também. Hannah Arendt d'abord. Então, primeiro Hannah Arendt. Elle fait une histoire du travail et de l'action humaine. Ela faz uma história do trabalho como ação humana. Elle montre que depuis les Grecs, Ela mostra que depois dos gregos, et Vincent l'a rappelé, donc je serai très bref, e Vincent falou disso, elle distingue trois formes d'activité humaine ou d'action humaine. ela distingue três formas de atividade ou de ação humana. Le travail, O trabalho, et l'homo laborans, o homem laborans, qui fait la production de biens et de services éphémères. que faz a produção de bens e serviços efêmeros. Et lui-même, comme travailleur, il est plus ou moins esclave émancipé avec l'industrialisation. E o ser humano é um pouco, mais ou menos estável, emancipado durante a industrialização. Et c'est intéressant quand elle parle de la deuxième forme d'action, plutôt que de parler de travailleur, elle parle de l'œuvre. Então, quando ela fala a segunda forma de ação, que é interessante de ver, ela fala menos do trabalhador e mais da obra. Le résultat du travail, à ce moment-là, c'est qu'on fait quelque chose qui dure. Então, o resultado do trabalho naquele momento é que a gente faz alguma coisa de dura. Qui dure. Que dura, durável. Et donc, la dimension du travailleur, à ce moment-là, c'est le travailleur créateur. E aí a dimensão do trabalhador nessa visão é a dimensão criativa. Mais dit, historiquement, c'est pas le plus important. Mas historicamente não é o mais importante. C'est la politique. É a política que é o mais importante. La vraie action, c'est la politique. Então a verdadeira ação é a política. Ça dure moins, Isso dura menos. mais elle a plus de portée humaine. Isso tem mais essa maneira humana. Parce que là, on fixe les politiques et les normes de vivre ensemble. Então, porque a gente faz as políticas, as normas de viver juntos. Les normes de vivre ensemble, c'est ça? Oui, norma de viver juntos. Alors, évidemment, Marx n'est pas d'accord. Então, evidentemente, Marx não estava de acordo. Et Hannah Arendt non plus. E nem Hannah Arendt. Dans le monde moderne, No mundo moderno, avancé surtout, e avançado, sobretudo, il faut réconcilier les trois. é necessário reconciliar os três. Toute activité du travail est bien sûr quelque chose de laborieux, Então, toda atividade do trabalho é qualquer coisa de laboriosa, mais il y a toujours de la création mas há todo tempo a criatividade, a criação. dans des œuvres plus ou moins durables, c'est sûr, Em obras mais ou menos duráveis, é seguro, et il y a la possibilité d'un collectif de travailleurs e a possibilidade coletiva do trabalhador d'agir sur le champ normatif du travail, de agir sobre os campos normativos do trabalho, de développer de la participation politique dans le monde du travail. de desenvolver a participação política no mundo do trabalho. Alors, évidemment, ce projet Evidentemente, este projeto va rencontrer une opposition fantastique. vai encontrar uma oposição fantástica. Et là, on voit que dans le monde du travail, il y a aussi une lutte fondamentale. Então, nós vemos que no lugar do trabalho há também uma luta fundamental. Que le travailleur soit en même temps puisse vivre sa citoyenneté dans le travail. Que o trabalhador possa viver a sua cidadania dentro do trabalho. Comme dirait Castoriadis, Como diria Castoriadis, développer son autonomie. desenvolver sua autonomia. Ah, quel mot dangereux!
Ai, que mundo perigoso. Mais il faut revenir aux notions grecques de mot autonomie. Mas é necessário a gente voltar ao sentido grego de autonomia. Autos, c'est se construire pour soi. Então, auto seria construir por si. Nomos, dans le sens grec, c'est une norme sociale politique. E nomia seria uma norma social política. L'autonomie n'est jamais une affaire d'individu seul. Então, a autonomia jamais seria uma atividade de um indivíduo sozinho. C'est une activité de l'individu dans la mesure où il s'approprie des règles communes. Então, é uma atividade de um indivíduo na medida em que ele se apropria de regras comuns. Sinon, on n'a pas de l'autonomie. Senão, não há autonomia. On a de l'hétéronomie. Aí existe a heteronomia. L'individu qui pense inventer ses normes O indivíduo que pensa que vai inventar suas normas, est dans un monde autistique. ele é no mundo artístico. Il ne peut pas être un vrai individu social. Ele não consegue ser verdadeiro indivíduo social. On a un exemple fantastique qui vient d'être élu. Nós temos exemplos fantásticos. Alors, il s'appelle M. Trump, Ah, ele se chama Monsieur Trump et il a découvert, lui, qu'il pouvait avoir ses propres règles partout et toujours. e ele descobriu que ele pode ter as suas próprias regras por tudo e sempre. Je ne suis pas psychanalyste, Eu não sou psicanalista, mais je pense qu'il y a un petit problème là. mas eu penso que é um pequeno problema nessa história. C'est un sujet psychique qui a oublié d'être un individu social, É um sujeito psíquico que se esqueceu que ele é um indivíduo social. qui vit une certaine petite régression. Talvez ele vive uma pequena regressão. Mais attention, il fait appel à la capacité régressive des foules. Mas atenção, é necessário ter medo da capacidade regressiva das massas. Vieux thème freudien. É um velho termo freudiano. Voilà pour la partie donc du sujet au travail. Então, essa é a parte que eu queria falar sobre o sujeito no trabalho. Et revenons maintenant à des choses plus concrètes, Então, nós vamos voltar agora a coisas um pouco mais à concretas. l'histoire du milieu de travail sur un siècle. Então, a história do meio de trabalho no século. Alors, ça, on y va pour le reste. O sujet au travail, l'action productive et créatrice, non, c'est quelle? Et après. Encore. L'acteur, management, gestion et travail. Encore. Ok. Non, Oui, c'est bien. Stop. note sur la problématique de la santé? Oh non, après. Non, avant, oui. Non, après ça. Hein? Note sur la problématique. Voilà, Management ça. historique. Ok. Il revient pour comprendre l'hypermodernité, il faut rentrer dans l'histoire de l'idéologie néo-productiviste. Então, para entender a modernidade, a hipermodernidade, é necessário entender a história do gerenciamento produtivista. Alors, je propose une lecture transversale extrêmement rapide. Então, eu vou colocar agora uma visão transversal muito rápida, Où on peut voir évoluer constamment le couple management, théorie des organisations et travail. e na qual nós vamos conseguir ver rapidamente aqui a relação management, Management, théorie des a organisations, teoria das organizações e trabalho. trabalho, pour comprendre mieux ce qui se passe maintenant. para compreender melhor o que se passa nesse tempo. Donc c'est un peu ambitieux de décrire 100 ans comme ça, Então, é um pouco ambicioso de discutir isso assim, mais déjà Vincent l'a fait en partie pour la dernière partie là. mas eu já estou agora me encaminhando para a última parte. Mais ce que je veux surtout montrer, c'est le rapport entre le pouvoir et le savoir. Então, aqui eu vou mostrar um pouquinho a relação entre poder e saber. Prenons la première phase, 1900. Então, vamos pegar a primeira fase, 1900. Alors nous avons l'industrialisation à son maximum. Então, lá nós temos o processo de industrialização seu máximo. Arrive un personnage absolument extraordinaire, Então, aí chega um personagem absolutamente extraordinário, Frédéric Taylor, Frederick Taylor, qui va devenir ingénieur. que vai se tornar engenheiro. Alors, la pensée opérationnelle, c'est pas d'hier, hein? O pensamento operacional, então, não é de ontem. L'organisation scientifique du travail, A organização científica do trabalho, c'est en mesure, ela está na medida on fixe des normes, que a gente fixa et ça normas prend le nombre de gestes qu'il faut pour un minimum de temps.
E que é necessário medir, quantificar o número de gestos e quanto isso leva de tempo. En parallèle, vous avez au contraire toute l'importance d'une théorie de la gestion. Então, em paralelo, nós temos o contrário, que é a importância de toda a teoria da gestão, Fondée sur la hiérarchie du pouvoir. fundada sobre a hierarquia do poder. Le propriétaire capital, É o proprietário do capital, les managers intermédiaires, os gerentes, os managers intermediários les exécutants. e os executores. Et à côté, le bureau des ingénieurs. E ao lado, o escritório dos engenheiros. Conflit Taylor-connaissance, Conflito? Taylor qui incarne la connaissance, Com o conhecimento, contre le manager qui incarne le pouvoir. e com os gerentes que têm o poder. Et quand vous lisez le volume de Taylor, Principles of Management, E aí, como dizia no volume que Taylor trabalha sobre o management, et un autre texte qui est moins connu, e aí tem um outro texto que é menos c'est conhecido, le compte-rendu de la commission d'enquête qui portait sur sa contribution dans le monde du travail. é um relatório de sua comissão de pesquisa que falava sobre essas questões do trabalho. Il menaçait le principe d'autorité dans l'entreprise, E ele ameaçava o princípio de autoridade na empresa, au nom de la science. em nome da ciência. Il disait qu'il faudra avoir des ingénieurs qui dirigent l'entreprise, Então ele dizia, é preciso ir lá ver com os engenheiros que dirigem essa empresa, pas des patrons capitalistes qui connaissent rien. e não o patrão, o capitalista que não conhece nada. C'est extraordinaire de lire ça en 1910. E então é extraordinário acontecer isso em 1910, Il réussira pas. mas ele não ganhou essa briga. Deuxième épisode, 1930. Então o segundo episódio, 1930. Ah, là, c'est l'arrivée des relations humaines, Então lá é a chegada das relações humanas, human relations. human relations. Ah, vous avez tous étudié ça. Todo Qu'est-ce qui mundo se passe? estudou aqui isso, né? O que acontece? Tout à coup arrive une autre type de science dans le milieu du travail, Então aí aparece um outro tipo de ciência no meio do trabalho, la psychologie sociale. que é a psicologia social. Et en même temps, du côté du management, E ao mesmo tempo, do lado do gerenciamento, on continue à vouloir planifier toujours plus. eles continuam a tentar planejar cada vez mais. Mais aussi, on a commencé à créer les sciences du management déjà. Mas lá já se começou a criar as ciências da administração, do gerenciamento. Là aussi, il y a un petit combat, mais dans quelques secteurs d'entreprise seulement. Então lá também havia pequenas lutas, mas somente em alguns setores da empresa, Entre une vision humaniste du travail entre a visão humanista do trabalho et une vision traditionnelle de l'autorité. e a visão tradicional da autoridade. Et bien sûr, les sociologues, et en particulier les marxistes, Então é claro que os sociólogos, e particularmente os marxistas, vont dire cet appel à la psychologie, là, mais c'est pas vrai. iam dizer, bom, mas essas chamadas de psicologia, mas isso não é verdade. C'est la manipulation. Isso é a manipulação. Alors, effectivement, on va s'apercevoir que la structure de pouvoir change pas beaucoup. Mas efetivamente eles vão perceber que a estrutura de poder muda muito pouco. Troisième phase, 1970-80. Então a terceira fase, 1970-80, Et le Japon vint, e no Japão, le modèle japonais. é o modelo japonês. Après la guerre, la grande guerre de 39-45, Então, depois da guerra, a grande guerra de 39-45, il y a eu des consultants et des États-Unis qui sont allés au Japon. os consultores dos Estados Unidos foram ao Japão. Un peu autour comme le plan Marshall. É mais ou menos em torno do plano Marshall. Qui sont ces consultants? Quem são esses consultores? Des spécialistes ingénieurs de mesure de la qualité, Então, são especialistas e engenheiros que trabalham com a qualidade, mais aussi des consultants organisationnels du côté des relations humaines et du développement des organisations. mas também consultores da parte das relações humanas e do desenvolvimento organizacional. Les leaders japonais O líder japonês, sont très, ils écoutent bien, hein? eles escutam bem. Ils vont dire, bon, ben voilà, on a la solution, nous.
Então eles vão dizer, bom, ok, nós temos a solução agora. Il faut mesurer la qualité. Então é necessário medir a qualidade. Mais c'est pas nous qui devons faire ça. Mas não somos nós que devemos fazer C'est la isso, participation des employés. mas sim a participação dos empregados. Il faut quand même garder un certain contrôle. Então é necessário que eles mesmos guardem que a gente guarde um certo controle. Et le rôle de véritable manager, E o papel dos verdadeiros chefes, líderes, c'est de créer de façon charismatique é de criar uma pessoa carismática, l'adhésion à l'entreprise. a adesão da empresa. Então está aqui o fator da hipermodernidade ao trabalho. Ah, évidemment, vous voyez que le sujet humain là-dedans, Então vocês vão ver evidentemente que o sujeito humano nesse interior risque d'être très utilisé. ele vai se tornar muito utilizado. Et comme l'a bien développé Vincent de Golejac, E como bem desenvolveu Vincent de Golejac, s'inspirant de Foucault, e se inspirando em Foucault, il y aura donc une utilisation même de l'esprit créateur des individus então haverá uma utilização mesmo do espírito criador dos indivíduos comme ressource productive. como recurso produtivo. Ben, c'est désespérant tout ça. Mas é desesperador isso, não? Quoi faire, O que fazer? disait Vincent. Dizia ontem Vincent. Ben, là, je vous offre un autre nouveau chapitre Então agora eu vou fazer um outro capítulo para vocês et qui va bien avec la psychosociologie et la sociologie clinique. e que vai de acordo com a psicossociologia e a sociologia clínica, Développer une approche de l'analyse clinique du travail. desenvolver uma abordagem de análise clínica do trabalho. Alors, il y a une série de diapositives qu'on va faire défiler, mais je ne commenterai pas. Tem uma série de telas que a gente vai passar, mas eu não vou entrar. Je voulais présenter en détail Eu gostaria de apresentar em detalhes une diversité d'approches. uma diversidade de abordagens. La psychodynamique du travail avec Christophe Dejour et compagnie. A psicodinâmica do trabalho com Christophe Dejour e companhia. Alors, moi, je suis membre du groupe québécois de l'Institut de psychodynamique du travail du Québec. Eu sou membro do Instituto Québécois de Psicodinâmica do Trabalho. Et on a développé au moins à peu près une bonne vingtaine d'interventions dans différents milieux. E nós desenvolvemos mais ou menos umas 20 intervenções em diversos meios. Il y a aussi l'approche de la clinique de l'activité E existe também a abordagem da clínica da atividade. avec Yves Clos. Yves Clos. Alors, j'ai dirigé 2 thèses qui s'inspiraient de ce modèle. Eu orientei 2 teses que se inspiraram nesse modelo. Il y a aussi l'approche de l'ergologie, E tem também a abordagem da ergologia, Yves Schwartz. Yves Schwartz. Et il y a bien sûr les approches plus anciennes de la psychosociologie du travail E há também abordagens mais antigas da psicossociologia do trabalho et tous les travaux en sociologie clinique du travail. e todos os trabalhos em sociologia clínica do trabalho. Alors, ce qu'il faut retenir, Então, mas o que é necessário guardar c'est les accents particuliers qui sont mis dans les différentes approches. são algumas questões particulares, detalhes que estão em cada um dessas abordagens. Et je pense que c'est intéressant de les faire interagir E eu acho que é muito interessante de fazer essas diferenças interagir pour créer des synthèses nouvelles. para criar uma nova síntese. Et non pas respecter toujours, je dirais, la lettre et le prescrit de chacune des approches. E não respeitar o tempo todo aquilo que está prescrito em cada abordagem. Comme l'enseignent d'ailleurs toutes ces approches. Como nos ensinam todas essas abordagens, Parce qu'ils disent, ils dénoncent dans le travail, porque eles dizem ils dénoncent e eles denunciam dans le travail, no de se trabalho conformer uniquement au prescrit. que não se pode se conformar unicamente àquilo que é prescrito. Parfois, la tentation dans une méthode, Talvez é uma tentação e um método c'est d'imposer un prescrit de impor uma prescrição. et d'être comme exécutant de ce prescrit, E aí é de ser executor disso que é prescrito. un peu gêné de inventer, de créer. É um pouco incomodado de inventar e de criar. Alors donc, il faut s'inspirer de ces approches Então é necessário se inspirar nessas abordagens et voir comment on peut développer des approches un peu différentes dans les situations que l'on travaille.
e ver como é que nós podemos desenvolver algumas coisas um pouco diferentes nas situações nas quais nós trabalhamos. Mais attention, il y a des oppositions et des contradictions. Mas atenção, existem oposições e existem contradições. Par exemple, très rapide, je ne développerai pas tout le reste. Então, por exemplo, muito rápido, não vou fazer todo o resto ali. Psychodynamique du travail et, par exemple, l'analyse de l'activité de Clos. Então, entre a psicodinâmica do trabalho e a clínica da atividade do Clos. Clos donne une très grande importance Clos dá uma grande importância à l'observation empirique à observação empírica de micro-situations. das microsituações. De jour, non. De jour, não. On fait appel à des situations concrètes, Ele chama as situações concretas, mais c'est le récit collectif de travailleurs sur leur vécu de travail. mas é a narrativa coletiva dos trabalhadores sobre aquilo que eles vivem no trabalho, Et qui peuvent aussi bien aborder des problèmes d'organisation que pode muito bem abordar os problemas da organização que des incidents extrêmement spécifiques de Oh. difficultés au travail. ou também incidentes extremamente específicos que dificultam o trabalho. Le groupe est plus important chez De Jour que chez Clos. O grupo é muito mais importante para de jours que para Clos, Sauf dans la méthode du SOSI. salvo no método Du SOSI, do duplo, da sósia, qui lui vient d'ailleurs de sociologue italien Ordone. que é aí um sociólogo italiano que Ordone. Ordone. Et l'autre contraste, c'est par exemple la sociologie clinique et ses méthodes de psychodynamique et autres. Então, outro contraste é entre a sociologia clínica e Et la psychodynamique. a psicodinâmica do trabalho de Clos. C'est une lecture, je dirais, macro-sociale dans la micro-sociale. É uma leitura macro-social no micro-social. Donc c'est de jamais oublier Então, é preciso nunca esquecer que telle difficulté de changer une norme, par exemple, comme dirait Schwartz, que há uma grande dificuldade de mudar as normas, como diria Schwartz, c'est qu'elle est souvent la traduction que é normalmente a tradução d'autorités supérieures da autoridade superior, qui incarnent des pouvoirs que encarna o poder, qui sont ceux de l'entreprise capitaliste, que estão lá nas empresas capitalistas, ou dans le public d'orientation politique, em toda sorte de república de orientação, et qu'on la vit dans la situation concrète. e que a gente vive nas situações concretas. D'où l'importance d'aller voir dans toutes ces approches qui sont les contributions originales, je dirais. Então, por isso é necessário ver em todas essas abordagens as suas contribuições originais. Et ce qui est à retenir maintenant la dimension clinique, Mas o que é necessário guardar agora na dimensão clínica c'est le processus clinique, é o processo clínico. et je dirais qu'il est le mieux incarné dans la tradition psychosociologique et sociologie clinique, Então, eu direi que o melhor encarnado nessa tradição da sociologia clínica e da psicossociologia pas mal bien en psychodynamique du travail, pode ser a psicodinâmica do trabalho, un peu moins bien dans l'approche de Clos et de Schwartz. e funciona um pouco menos bem na abordagem de Clos e Schwartz. Quel est ce processus? Qual é esse processo? La recherche-intervention A pesquisa e intervenção part d'une commande qui doit être articulée sur une demande sociale. ela parte de um comando da articulação de uma demanda social. Et il faut travailler la demande sociale. Então é necessário trabalhar a demanda social Et que le chercheur intervenant réponde à cette demande. e que o pesquisador, o que intervém, responda a essa demanda social. À ce travail-là préliminaire Então, nesse trabalho preliminar, oblige à un partenariat obriga uma associação, uma parceria, qui est très très exigeant. que é muito Il exigente. faut des discussions, E que é necessário discussões, une auto-analyse des intérêts, a autoanálise dos y interesses, compris celle du chercheur. e não somente aquela do pesquisador. Quelle est ma position? Qual é a minha posição? Mon intérêt? Qual é o meu interesse? Celle de mes interlocuteurs? E qual é aqueles do meu interlocutor? Sur un plan concret, No plano concreto, l'expérience montre que quand on peut constituer un comité de pilotage,
Então, no plano concreto, a experiência nos mostra que é necessário constituir como grupos pilotos para iniciar. Qui va être composé des chercheurs, des représentants des participants et souvent des syndicats dans les milieux de travail. Que podem ser compostos pelo pesquisador, pelos participantes e muitas vezes pelos componentes dos sindicatos daquele meio de trabalho. Donc, qui va durer toute la recherche. E que vai durar durante toda a pesquisa. Qui va perdurer quand les chercheurs s'en vont. E vai perdurar quando os pesquisadores vão embora. Ça ne marche pas tous les coups. Isso não acontece, isso não funciona bem em todos os grupos. Parfois, pour faire des compromis. Talvez se consiga fazer um compromisso. Mais c'est là qu'on voit que la dimension à la fois clinique et critique peut être mise en œuvre. Então, é nesse momento que a gente pode ver que a dimensão clínica e crítica pode ser colocada em ação. Deuxième étape, c'est la période importante de l'analyse commune de la situation. Então, a segunda etapa importante é a análise comum da situação. On peut aller tout de suite à l'avant-dernière. Le schéma. Então, ele vai mostrar agora um esquema. Ça va aller plus vite, hein? Plutôt rápido. Ça. Dans l'intervention d'analyse diagnostique, então, na intervenção de análise diagnóstico, nous avons en général au moins 3 types d'acteurs. Nós temos geralmente pelo menos três tipos de ator. Le chercheur intervenant. Então, o pesquisador que vai intervir, qui à la fois a une double position la plupart du temps. Que no fim ele tem uma dupla posição na maior parte do tempo. Et le supposé référé à un savoir scientifique quelconque. E um suposto saber científico. En même temps, il est un peu le professionnel dans l'intervention. E ao mesmo tempo ele é um pouco profissional nessa intervenção. Un savoir-faire. Ele é o que tem o saber fazer. Qui n'est pas celui du savant. Que não é aquele do sábio. Il est animateur, il est celui qui écoute. Então ele é o que coordena, o animador, o que escuta. Et qui va introduire l'interaction. E que vai reintroduzir a interação. L'acteur numéro 2, c'est bien sûr les participants. Então o ator número 2 é, obviamente, os participantes. Souvent des professionnels. Às vezes os profissionais. Que ce soit des leaders ou des ouvriers ou des professionnels. Seja os líderes, os operários, os profissionais. Et aussi parfois d'autres personnes qui ne sont pas spécialisées, qui sont des gens, monsieur, madame, tout le monde. E também, talvez, algumas pessoas que não são especializadas, que são o senhor ou a senhora, todo mundo. L'enjeu de pouvoir et de savoir. Então, esse jogo de saber e poder. C'est de faire interagir le pouvoir scientifique. É de saber fazer interagir o poder científico le savoir professionnel, com o saber profissional et le savoir d'expérience de sens commun, e o saber de experiência e de senso comum. En valorisant chacun de ces savoirs-là, e valorizando cada um desses saberes, et en déconstruisant le rapport hiérarchique des savoirs. E desconstruindo a relação hierárquica nesse saber. Très difficile. Muito difícil. Parce que le scientifique très tôt va dire quand même c'est moi qui sais. Porque os cientistas vão dizer, não, mas sou eu que sei. Ce qu'il me dit, je le savais déjà. Isso que ele está dizendo, a gente já sabia. Eh bien, le professionnel dit, oui, je se réfère à ces livres, mais bon, nous, ça ne nous concerne pas beaucoup. Aí o profissional vai dizer, mas isso se refere aos seus livros, isso não me diz respeito. Mais il faut quand même qu'on se parle. Mas é necessário então que eles se falem. Ce travail-là, c'est ce travail que j'appelle de dialogue. Então esse trabalho é o trabalho que eu chamo de diálogo. Et c'est là que commence l'agir politique. E é lá que começa a ação política. De déconstruire la hiérarchie du savoir. De desconstruir a hierarquia do saber. Pour que la connaissance devienne plus grande.
para que o conhecimento se torne maior et favoriser une action plus appropriée à la situation. e favorize a situação mais apropriada àquela situação. Et bien sûr, j'ai d'autres formes de savoir qui entrent en ligne de compte, mais je n'en parle pas ici. Então, obviamente, há outras formas de saber, mas eu não vou falar aqui. Mais je pense que l'approche clinique, pour conclure, E para concluir, então, eu penso que a abordagem clínica c'est une mise en question des rapports de savoir é colocar em questão essa relação entre os saberes pour qu'il y ait une compréhension commune, para criar uma compreensão comum, mais différenciée, mais diferenciada, pour mieux agir. para melhor agir. Et cette action-là doit rejoindre le champ normatif et le champ du pouvoir. E essa ação deverá encontrar ou englobar o campo normativo, que é o campo o poder. Donc c'est comment devenir un travailleur, créateur, citoyen dans le travail. E então como se tornar cidadão, trabalhador, cidadão, criador no trabalho. Dans le travail. Oui, no trabalho. Et avec cette perspective très modeste de la modernité avancée. E também nessa perspectiva muito modesta da modernidade avançada. Un peu plus de démocratie. E pouco mais na democracia. Voilà. Aqui, através de sociologia clínica, estou convencida, pequenos espaços de resistência, pequenos espaços de tempo, poder para lutar contra isto. Bueno. La hipermodernidad. La hipermodernidad es esto. Voy a nombrar algunos autores, porque en un momento dado, los nombres, las palabras son importantes. Lacan, considero que es importante. Mas, podemos nombrar un mismo momento histórico diferentemente. Nosotros hablamos de hipermodernidad, Nicole Aubert de Société de la Urgencia, Marc Auger, antropólogo, sobre modernidad o no lugares, Bauman, modernidad líquida, Beck, sociedades de riesgo, Virilio, cibermundo, Hans, Byung-Chul Han, sociedades del cansancio, de la transparencia. Esto es muy interesante. No voy a hablar ahora de esto, mas es muy interesante. No. Hablaba de la psicopolítica. Lipovetsky fala de tiempos hipermodernos. Todos son diferentes sociólogos, filósofos, psicólogos que estamos preocupados por esta hipermodernidad. Me gusta mucho la trayectoria de los títulos de los libros de Lipovetsky. La era del vacío, el crepúsculo del deber. ¿Sí? La era del vacío, el crepúsculo del deber. No, deber, devoir être. Crepúsculo del deber. El imperio de lo efímero. Ahora tiempos hipermodernos. Bom, todos estos falaram de hipermodernidade, mas eu considero que aquele tempo atraviesa todos los distintos formas de expresión de la hipermodernidad. Hay una frase no de Bauman, de Emerson, que cita Bauman, que dice: cuando uno camina, cuando uno patina sobre hielo fino, a única solução é velocidade. Ironicamente. Eu trato de codificar esta frase,
Cuando uno patina, no camina, no deja trazos, patina, elegantemente, patina. Mas tiene que ir muy rápido, porque está en un hielo fino. El hielo fino es la sociedad líquida, que en cualquier momento ¡pac!, cae. Entonces, veloz, rápido. Y este manejo del tiempo que hacemos en la hipermodernidad tiene que ver con el kairos o kairos griego. Eu vou falar disto un poquito. El cosmos, Aion y kairos griegos, están, yo pensaba, representados en el reloj, en este. El reloj primero es el reloj del sol. No es muy tecnológico y muy preciso, por supuesto, mas implica hacer atención a la naturaleza, a Madre Tierra, como decía Edgar Morin. Después el reloj de arena, ya empezamos a cuantificar un poquito más. Después el reloj circular, los segundos, los minutos y las horas. Acá ya está asociado el espacio y el tiempo. Podemos ver la circularidad del tiempo Aion en el reloj circular o cuadrado. Mas el reloj de la hipermodernidad es el digital, números que van pasando rápidamente, igual rápidamente, mas esto me parece que en este tipo de relojes está el cosmos griego, la vida y la muerte, inexorable. Yo diría que el falar del tiempo es falar del proceso hacia la muerte. Es medio angustiante, pero... Y los seres humanos, desde la literatura a la música, al arte, y nosotros tratamos de apartar a muerte. Y las nuevas tecnologías lo están haciendo. ¿Y cómo? Mas eu tenho un corazón marxista. Todavía no puedo dejar de pensar que la muerte lo hacen determinadas clases sociales y determinados lugares en el planeta, no todos. La inequidad social y la teoría de la dependencia, considero que existe todavía. Bueno, entonces, cosmos es el gran tiempo, el tiempo incambiable por nosotros. Aion, voy rápido, Aion es el tiempo circular, el de las horas, los días, los meses, los años, las estaciones. Las estaciones que el cambio climático están cambiando totalmente, mas es un poco, eu me lembro de la frase que Homero hace decir en el diálogo de Glauco y Diomedes. Con la generación de las hojas de los árboles, con la generación de las hojas, así la de los hombres. Una generación nace y a otra perece. Es el ciclo de la vida y de la especie humana. Es el Aion. El Kairos es el ahora y el aquí. Es el instante. Bachelard hablaba ya de la intuición del instante, de la intuición del instante. Ese instante que nos exige estar permanentemente disponibles para el trabajo,
para el afecto, para dar una conferencia, el instante que nunca lo aprendemos con H, si no trabajamos el pasado y el futuro. Pero lo que quizás caracteriza el tiempo de la hipermodernidad es que no tiene mucho sentido proyectarse hacia un avenir, porque todo es tan incierto, tan flexible el trabajo, tan líquido, que hay que vivir el ahora y el aquí. Entonces, vamos después a la política, pero entonces, cuando no vivimos tanto el instante que no tenemos tiempo de proyectarnos, no estamos pudiendo crear pensamiento crítico y pensamiento clínico para transformar esta realidad. Entonces, hay una frase, voy a leer, estoy muy desordenada, pero bueno, hay una frase de un brasilero de Porto Alegre, hablando de esta imposibilidad de pensar la política más allá, que aparece en mi último libro sobre entrevistas sobre el tiempo, ¿no? Hice algunos en Brasil, en Argentina, en Uruguay, en Francia, en Tokio. Y dice Tarzán Núñez, era miembro del PT, no más. Si la política pierde la realidad, la utopía, no lugares, el poder proyectarse, paradójicamente se aleja de ambas en aras de ganar tiempo, en aras de ganar inmediatez, en aras de soluciones rápidas. Es que al hacer la crítica al voluntarismo y a la ideologización excesiva que teníamos en los años 60, 70, se cayó al polo opuesto, al extremo opuesto, que es el pragmatismo como virtud total y la caída de los horizontes utópicos de la izquierda. Si se pierde esto, es decir, tener tiempo para proyectarse y seguir hablando de utopías, para mí se pierde realmente el mundo político, el rumbo, el camino político, y se pierde el sentido del tiempo. Entonces, las repercusiones de vivir en el kairos griegos, en política y en la crisis, es fundamental. Voy a 5 minutos, voy a hablar de las crisis, que en griego quiere decir crisis, pero también es el origen de la palabra crítica. Y esto me gusta mucho, porque toda crisis, pensando que ya se está durmiendo, me siento horrible. Bueno, crítica, me parece que si la crisis y la mutación da lugar y habilita la crítica, bienvenida la crisis. Bienvenida reconocerla. Entonces, la crisis política rompe el funcionamiento del sistema y genera incertidumbre, de legitimidad, de identidad y de reconocimiento. La crisis de paradigmas transforma el mundo psíquico, el mundo intelectual y creo que es lo más importante, el mundo ético. No hablamos de ética, pero es muy importante. Eugênio Henriquez, en una conferencia en Montevideo, hablaba de
ética de bolsillo, ¿cómo se dice? De bolso. La ética de bolso. Se usa y se tira. Pero si fuera la ética, se usa y se tira, mas también los seres humanos se usan y se tiran. Somos descartables, desechables, como los objetos, como el consumo. La crisis psicológica, simbólica y ética toca el vivirnos como seres posiblemente en cualquier momento desechables. Usted tiene 55 años, no trabaja más en la empresa porque hay de 35 mucho más fáciles de modelar. Y usted tiene una pareja, pero aburrido, cansada, cambiamos para otra. Esto no está más a la moda y mi smartphone, cada año cambiamos. Y estamos pendientes de la desechabilidad de los objetos y de los seres humanos y de la ética de lo desechable. Crisis de paradigmas. Crisis también como desafío, oportunidad y possibilidade de transformação. Eu considero, 5 momentos da crise fáceis. O desordem, desorganização. Bom, eu me lembro de la votação no Congresso, Senado, Diputado, de los senadores e los diputados de Brasil. Era um desordem, un caos. Claro, Nietzsche dice que el caos alumbra la estrella, pero no importa, pero era un caos total. El caos de Venezuela, pobrecitos. El caos que va a generar Trump en los mercados internacionales. Bueno, primer momento de crisis, desorden. Segundo, negación. No pasa nada. Nosotros tenemos una frase que dice, no pasa nada. Tudo bem, tudo bom, tudo bien. O vamos a salir, está todo bien. No, eu considero que la negación es Freud, mecanismo de defensa social e individual muy profundo. Sáquenos. Introducción en la crisis. Empezar a pensar colectivamente. Colectivamente, que no quiere decir necesariamente partidariamente en los partidos políticos, pero sí en la polis. Introducirnos políticamente en la crisis. Transelaboración colectiva y salidas de crisis. Salidas de esta mutación. Eu queria falar de físico, biofísico francés, Joël de Rosnay, que habla de los simbiontes, o les cyborgs, aquellos seres con chips de inteligencia emocional en la biología, que van a ser los seres humanos del mañana. Ahora lo estamos haciendo, corazones trasplantados, riñones trasplantados, bueno, pero no voy a hablar de esto porque llevaría mucho tiempo. Mas sí me parece, para terminar, porque no dije nada, pero bueno, algo es algo, voy a decir lo que yo pienso como posibles alternativas a la crisis. Primero, no considero que la democracia representativa un poquito mejor sea una solución. Considero que estamos tan obturados por el momento histórico que vivimos que agarramos
lo que podemos posible. Eu sigo pensando que el motor de la historia y la política es lograr llegar, nunca llegamos, mas no importa, llegar a utopías que nos posibiliten soñar un mundo mejor. Un mundo mejor es posible. Entonces, para terminar y no aburrirlos más, voy a leer esto. Entonces, ante la atomización y disincronía del tiempo, apostar a la pesquisa, a la búsqueda de un nuevo espacio-tiempo más humano y sereno. Ante los contactos virtuales y cibernéticos, desafiar los encuentros cuerpo a cuerpo, cara a cara, piel a piel. Por eso es importante esto, para vernos a Cristiana, realmente es importante, no solo enviarnos mails. No. Ante las sociedades de transparencia, donde todo aparece, donde todo es luminosidad externa e imagen, reconocer la importancia de las sombras, de lo no visible. Aquí yo me hago partícipe de una corriente psicoanalítica para trabajar lo no visible, el inconsciente, de las intimidades, el respeto a las intimidades. Ante la vertiginosidad, la pausa, otra vez, la espera para crear pensamiento crítico. Ante el narcisismo exacerbado, la búsqueda de Eros. Byung-Chul Han dice, habla de la agonía de Eros en aras de Tánatos. Bueno. Ante la urgencia, la reflexión. Ante la competencia o la competitividad, la solidaridad. La solidaridad entre clases sociales, entre movimientos sociales, mujeres, homosexuales. No hablamos aquí del movimiento gay y homosexual, que en mi país es muy importante. Bueno. Poblaciones originarias, afro, solidaridad, que no es fácil a veces. Ante el psicopoder digital, el advenimiento y el reconocimiento del inconsciente. Ante el individualismo, lo colectivo, lo grupal, la comunidad. Ante el aislamiento, el encuentro con el otro. Ante el instante, la trascendencia. Ante el vacío, la búsqueda de utopías que vayan construyendo espacios sociales nuevos. Y termino con una frase de Gilles Deleuze, que está en libros míos muchas veces. Dice Deleuze: creer en el mundo es lo que más falta nos hace. Hemos perdido al mundo, nos lo han desposeído. Creer en el mundo es, además, suscitar, crear acontecimientos, en el sentido de Badiou, crear acontecimientos, aunque sean pequeñitos, que escapen al control, o hacer nacer nuevos espacios, tiempos de resistencias. Es a nivel de cada instante que nos jugamos a capacidad de resistencia o la sumisión al control. Yo considero que esto es un espacio de resistencia. Gracias.